তিনি সারা রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যবো 4টা এসেম্বলিবো বাই ইলেকশন সেই মোতাবেক 4টাनि बिसिमचिनि 46 सुरमाबो खालायखेन काजे अ जागाबो गोबां पलिटिकल पार्टी रक जतनो जानिजा आवाय एबाखे प्रचार खालायदों एर मध्य इ जागाव तो ताबो आं सानानै थांगिया लुकुराव नरक जदि सुंखाय नर्मल सायमाने पयला आगुबै दंमानि हिंगा बुइजतनो सालायो आं खोनामानिखौ दिप्रा मथर आगुबै दं ini jumnugo miabo Shanti Bazaro kaisa bazaro je program tomani abu pusuk drate borok kanoro kono ini jaga tau BJP ni kubangma kormokorta MLA ni simi paitha diwei MP sestonda kendro ni montri ponto ini jaga bo saltwe ambulance oklo klai guri rang tuye guri to tabu ini jaga kubang macin borro buagrani thamsawo jara tongnai agen simi samung klai painai borok no misguide riwei rang poisa riwei lama kor riwei to or barota ektao bondo thuya sai borok guri chungkai filto chungdodi dutu noko kangkya kai chung saধারণ worker buagrani warrior chungkai borok bai kok sabaina ni se jora kiri borokai emon ki borok khoroksan rutungmang se boroni sapung laitham koroksa MP ingoi koroksa মন্ত্রী ingoi moni bagai borok kaisa tabu o BJP ni jara কর্মকর্তা leader ro kaisa borok চক্রান্ত khlainani bagoi borok kaisa step na harka je parao thango borok tam khlai o jagao no rangru je parao thango o jagao no rangru ke nungasu ranguri nan musu ka ke asu jodi bokha ka hamke agita mkhlaiba agi buridi chubadi boror no is 46 je assembly o jago bonor ne MLA tomble Asis Das norok jodi mohai chuba man tongkha ke boror ni dorodi hingka ke norok tini nong Asis Das tini o jago bo MLA resignation dioi thangla khamu o jaga by election se unani kok tongla khamu kajei abo norok ni kormoni fol jara BJP khlai tongnai ro kisa kok sanan bagoi ma samani ke miani jorabo ani Demsora Kojusara ni abo kaisa constituency i Suto Surma Bukalayu Setrai Bukalayu Santosia Jamthum Kanailal Don Chandra Simiang direct Kojusara i elaka ni khoroksa chini buagrani warrior khub sakriyo borok huyawoi chayawoi orok samungklai tongo by election nge borok target khlaika o borok no bahai ke asuk renai onek pressure rekha nogo 2-3 bar khlaiei borok rohor ka kubang secret sokrok khlaika miabo bai dongoi borok media ni beskango khlaiei BJP ni tupi mathupka BJP ni bana marok mia horong ke na anthani phaye ka phaika sung kono sara kure aro thangyan ka kai sung omting yang ka kai kaje yang obose message dinani musungo jesuk phano norok sikri soborok laidi borok ta kirili jesuk phano norok rangridi norok rang bai borok tongya abono clear message 46 surmabo tipramotha omono joton sikang kuplai nai joton lai kubang bud bai margin bai chung kuplai nai aba ekdom nichit abonor buk naina di tini এই জাগাও ই পরিবার অসহায় পরিবার হাইফানে বুয়াগ্রান সামো বরক থাকিয়া আপং সাপং খাইতং ইনকাই নো খাবরন অ্যাক্টিভিটি আর BJP খাইনের নগ থাঙ সিক্রি ওইখা রাংনা দি বুসুনাং হিনকা নর নখরি আঙ্কা গাই
নরক ইয়াং বাজার হাতি খাইমাগলা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রকমনি কক শাখা বড় সেই কারণে বড় মিয়াবো বিজেপি পার্টি বিসোর রুখাই মা থাকা বিজেপি ফ্লেগ মা গাयखा কাজে আবহাই गोबांमा জাগাवबो बरक खायनो दं अबनि बागै आं जतनो मेसेज रो नर सतर्क दंदि रां रिखाय रां नादि बहुत हिंखाय वान सुगै निनि भविष्यत निनि जीवन निनि थिनां आबनो वान सुगै बोदिदि आबनो आं जत लोकरकनो कयमु बीजेपी रक लाख लाख कोटी कोटी रां तुय गुरि दङ दाबु एमपी केन्द्रनि तुय एम्बुलेन्स बिसुं रां काटन तुय गुरि दङ रां रिखाय रां नादि बिनि बुफानि सम्पद हिंखाय जुनो नरकनो रां बागला खामु काजे चिनि न शोषण खालायै ओ 4 বছর 4.5 বছর চিন न शोषण खालाय रुंमानि आबनो आवबायना चोंताबो काराय कुतुंगो शेरमानि हेफाजाब खालायमा हे ताबो जुनो चिनि बुफामबायनि जुनो सेना नायदु काजे ओ रांनो नादि जदि बरं रां रेखांके नकनि पूरा जानि जा फैमिली नि वोटर आई कार्ड तुई नखनि हाइछि बरक 1000 रां रेखाय उंगिया को हिनिसन 5 जन वोटर तहाकाय 10 जन तहाकाय पार वोटर 10,000 खाय मारना हिनि आपसे डिमांड खेदि बरक रेनाय जातले रेनाय किन्तु बहुत रिफ्रम काकाय वान सुगै आनि भविष्यत आनि थिनां आनि नेक्स्ट जेनारेशन बर तामुंनाय हिनै आबन वान सुगै बोद्रिदि थानसावो थाइनानि बागै बुआग्रानि लामाबो बुआग्रा चिनि मसाल चिनि भविष्यत चिनि लाइबुमानि मालिक बो खरकसानो जों बिनि लाम हिंतानो जों हिमलायनाय हिनै जतन वान सुगना बागै आं कयो चिनि मोलसि सामुंखाय अबनो जारा अमति सामुंखाय दंनाय जारा गुंडागिरि सिगिरि सख्र खालायनाय आं बरकनो से मेसेज दिनानै मुसुं बरकबो होसमांनाय बरकनि सिगिरि सख्र बरक दाबुताय किरिलिया बरकनो बसो सिगिरिनायबा मियानि सालो बरकनि फ्लेका याखे बाजार मालाय गेला हे बरक बाय सामुंख्लायाखे नकनि मा नखगला आबो ताम पकबा काजै आबाहाय रगनो तमुं सित्रा रगनो बरक तिब्रासाव स्प्रे खालायमांगला तिब्रासान थानो बरक आबनो स्प्रे खालाय तिब्रासन कंट्रोल खालायमांगला तिब्रासा ताबु 2022 तिब्रासा जतन खासिजा ताबुगनि जरा बयनि दफारक टाउन सहर बाहान फालय चाउ बाहान फालायो बाहान पाइजालाय चिनि तिब्रासा आबोनि बुकुनो तुबुइसे खुगै चिनि पारा एलाकाओ तुबुइ फालो आबोनो चालायो अमसक वाना मानसिंजा खायरं मानसिंजा चिनि तिब्रासा हाइ फानोसे मुया फालै आबाहाय बुकुर फालै बसानो ताबु याक रमो याक तलय इंलिश मीडियम स्कूलत लांनानै जरातले चिन बरबो सिखा काजे आबाहाय सिक्रि सक्रनो चिन बरबो ताइ किरिया निने रांखरजा खौनि पाइबो पाइजातला दिनै आबरक किफिले फाइफिका मिया हर फाइकाबले जों महाय पेसारंसो मा थाङो जोना हाय पेसारि जाखा दिनै किफिले फाइके मने बागै क्लियर बरकनो मेसेज नानि बागैसे दिन नरनो रिंजाकमान